আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। मायर कॉमन कार्निवल 2025 शनिवार को तुलसीवती स्कूल के सामने आयोजित की जाएगी। पिछले वर्ष के अनुभव से सीख लेते हुए राज्य प्रशासन ने इस बार कार्निवल को अधिक सुचारू, जीवंत और सुरक्षित बनाने की पहल की है। शारदीय दुर्गा उत्सव पहले ही समाप्त हो चुका है, अब कार्निवल की बारी है। मायर कॉमन पूजा कार्निवल 2025 शनिवार यानी 4 अक्टूबर को आयोजित की जाएगी। प्रशासन ने इस वर्ष अधिक उत्सवपूर्ण, व्यवस्थित और पर्यावरण के प्रति जागरूक उत्सव मनाने का आह्वान किया है। अगरतला और आसपास के क्षेत्रों के कुल 4 क्षेत्रों की पूजा आयोजक इस कार्निवल में भाग लेंगे। इंफॉर्मेशन एंड कल्चरल डिपार्टमेंट के निदेशक बिंबिसार भट्टाचार्य ने शनिवार को आयोजित होने वाले मायर कॉमन पूजा कार्निवल 2025 की तैयारियों की समीक्षा की। महारानी तुलसीवती स्कूल के सामने से शुरू होकर कामान चौमुनी और पोस्ट ऑफिस चौमुनी होते हुए दोशमी घाट पर विसर्जन किया जाएगा। कार्निवल के उद्घाटन मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह करेंगे। इंफॉर्मेशन एंड कल्चरल मिनिस्टर बिंबिसार भट्टाचार्य ने यह बात कही। হয়েছিল সিটি সেন্টারের সামনে গত বছর থেকে এখানে হচ্ছে। এই জায়গাটার একটা ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট আছে, আমরা সব দিক দিয়ে প্রস্তুতি নিচ্ছি। এখানে থেকে আমাদের আগরতলা বাতা সন্নিহিত অঞ্চল থেকে 9টা জোন আছে, 9টা জোন থেকে আমাদের বিভিন্ন পুজো যারা উদ্যোক্তারা আছেন তারা প্রতিমা নিয়ে শোভাযাত্রা সহ আসবেন আমাদের এই রাজবাড়ির সামনের জায়গাটাতে। এখান থেকে সিঙ্গেল লাইন হয়ে পরবর্তীকালে কামান চৌমুনি, পোস্ট অফিস চৌমুনি হয়ে এটা যাবে আমাদের নিরঞ্জন ঘাটের দিকে, দাঁড়িয়ে দশমী ঘাটের দিকে। আর এছাড়া আমাদের তথ্য সংস্কৃতি দপ্তর থেকে স্টেজ এবং কালচারাল প্রোগ্রাম প্লাস কোঅর্ডিনেশন আমরা করছি। এছাড়া বিভিন্ন দপ্তর, পিডব্লিউডি হোক, রুরাল ডেভেলপমেন্ট হোক, ইলেকট্রিসিটি ডিপার্টমেন্ট হোক, ফায়ার সার্ভিস হোক, সবাই আমাদের কাজ করছেন। ফলে আমরা আশা করছি বিগত বছরগুলোর মতো এই বছরও আমাদের সুন্দর করেই হবে। অনারেবল চিফ মিনিস্টার এবং অন্যান্য যারা আমাদের মাননীয় মন্ত্রিসহ মাননীয় সদস্যগণ এবং অন্যান্য যারা অতিথি আছেন ওনারা এখানে ছাত্ররা আসবেন, আমরা আশা করছি। निरंजन प्रतिमा के साथ साथ पूजा आयोजक सांस्कृतिक तैयारियों का भी प्रदर्शन करेंगे। सूचना एवं संस्कृति विभाग के निदेशक ने बताया कि कार्निवल शाम 5 बजे से लगभग 11 बजे तक चलेगा। একদিকে যেন আমাদের প্রতিমা নিরঞ্জনের কর্মসূচি হচ্ছে, পাশাপাশি এখানের মধ্যে হয় কি আমাদের রাজ্যের যে মিশ্র সংস্কৃতি তার উপরও সমস্ত ক্লাব এবং পুজো কমিটি তার উপর তাদের প্রেজেন্টেশন রাখেন। ফলে এটা শুধুমাত্র এখানে তো লোক প্রচুর জমা হন, আপনারা সবাই জানেন। এর বাইরেও আমরা যখন এটা বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মের মধ্যে লাইভ করি তখন এখানে অনেক দর্শক আসে। ফলে এটা একটা উন্নত প্ল্যাটফর্ম যেখানের মধ্যে আমাদের দুর্গাপূজা এবং তার সঙ্গে যে সংস্কৃতি সেটা তুলে ধরার একটা উন্নততর মাধ্যম, এটা বলা যেতে পারে। এখন পর্যন্ত তো চলছে, এখন পর্যন্ত আমরা প্রায় অ্যারাউন্ড 40 মতো পেয়ে গেছি দরখাস্ত। আমরা আশা করছি শেষ দিকে বিগত বছরের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে আরও পুজো কমিটি জয়েন করবে। এখানে আমাদের ফর্মাল ইনঅগারেশন টাইম হচ্ছে বিকাল 5টা, তারপর এটা শেষ পর্যন্ত চলে। ইন অ্যান অ্যাভারেজ বিগত বছরগুলোতে আমরা দেখেছি প্রায় 10:30 11টা বেজে যায়। प्रशासन ने क्लब्स और स्थानीय संगठनों के साथ साथ अन्य पूजा आयोजकों से मायर कॉमन 2025 कार्निवल में और अधिक उत्साह, अनुशासन और पर्यावरण जागरूकता के साथ भाग लेने का आह्वान किया है। पिछले वर्ष के उत्सव से सीख लेते हुए इस वर्ष राज्य प्रशासन मुख्य रूप से एक सुचारू और जीवंत आयोजन सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है। विशेषकर मूर्ति विसर्जन के दौरान ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने पर विशेष ध्यान दिया गया है। राज्य प्रशासन इस उत्सव को न केवल सांस्कृतिक मानकों के अनुसार बल्कि सामाजिक और पर्यावरण रूप से भी जिम्मेदारी पूर्वक तरीके से मनाने का प्रयास कर रही है। 2024 में अगरतला और उसके आसपास 608 दुर्गा पूजाओं का आयोजन किया गया था। इस वर्ष यह संख्या बढ़कर 717 हो चुका है। मायर कॉमन दुर्गा पूजा कार्निवल का मुख्य स्थल तुलसीवती गर्ल्स स्कूल के सामने किया गया है, जो आगंतुकों और प्रतिभागियों के लिए एक आकर्षण का केंद्र बनेगा। यह केवल एक सांस्कृतिक उत्सव ही नहीं बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी भी है। आधुनिक बंगालियों के लिए दुर्गा पूजा उत्सव में अनुशासन और पर्यावरण जागरूकता की झलक देखने को मिल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ।